the dictionary. Most of the time, it's just made up. Yeah. Uh, like BT Dubs. BT Dubs itu, by the way, BTW. And then uh, uh, what ifs? It's whatever. What ifs? And then there even much more slang words. I don't think it's gonna be uh, really a slang word if within the book, but I guess there will be some. I'm not really sure. I'm sorry. I'm going through the bush. Uh, yeah, by the way, slang is words that are made by the social community. Just like ours in Indonesia, ya. Indonesia punya banyak banget slang words, bener ya? Bener ya? Especially apa anak-anak Jaksel, they love to make their own slangs. Jakarta sana sini dari atas sampai bawah sampai Bodetabeknya, they all have their own slang words. Kalau saudara ada di Jakarta gitu, slang words yang mereka punya sendiri. Uh, like like for example, Jakarta Pusat, they have Macica Mukhtar, macet banget maksudnya. And then Tangerang, Ciledug. Oh, they don't have slang word. They're more like an accent. Mereka lebih kayak, I'm sorry, I'm not. I haven't get my coffee yet, so it's not there in my brain now. But by the way, there are these two terms that you guys need to get used to. But intinya dapat lah ya, artinya slangs ya. Alright, slang words are often used when you talk with people out of academic context or school or being formal. It's far way more informal ya. Kalau bahasa Jawa ngomongnya ngoko ya. Itu bahasa ketiganya mungkin yang paling santai. So I guess you guys need to get used to it. And then there's this one, Licencia Poetica. Licencia Poetica oversees all kinds of majas, ya, peribahasa atau uh, apa namanya kalimat-kalimat yang bentuknya itu kayak satu imbuhan atau perumpamaan gitu. Misalnya gini, ada bahasa Inggris itu namanya cat get my tongue gitu. Dibilangnya cat, kucing, get my tongue gitu. Itu artinya lebih ke arah nggak bisa ngomong sebenarnya. Harusnya kan cannot ya, can't gitu. Tapi dia pakainya cat. Terus kata misalnya early bird buat orang yang pertama kali buat beli tiket. Most of the time harusnya kalau menurut logika harusnya early bid karena orang pertama kali mau beli kan, but they use early bird gitu instead gitu. uh, and then there are this term jack of all trades. Jack of all trades itu artinya dia jack di semua trades gitu, as in artinya dia bagus di banyak macam tapi dia nggak pernah fokus ke satu hal gitu. Dia di apapun bisa dia lakuin gitu, tapi nggak terkenal di satu hal yang fokus gitu misalnya. Yes, Nathan. Nope, nobody are allowed to use the same chapter. Are you sure? There is no four chapters. There are four groupings of chapters. I'm telling you to pick one chapter. There are four grouping of chapters. Yeah? You guys get it? Yeah? There are too many chapters over there. I guess 20 or 30-ish. In it. Ah yeah, that's a good idea. So nobody would choose the same chapter. Okay. Um, so Licencia Poetica
become the term that most of the time it will correct a new term that a poet or an artist is making. For example, like this. Do you guys know this song di bahasa Indonesia? Terlalu besar kasihmu Bapa. Do you guys know that song? Yeah, the word terlalu is not good. Kalau kasih Bapa terlalu besar, artinya kita tidak akan pernah bisa menerima kasih Bapa. Do you guys get it? Kalau secara logika, akademika, dan secara harafiah, kata terlalu besar itu buruk. Kasih Allah tidak terlalu besar. Kasih Allah sangat amat besar, betul. Kasih Allah na'udzubillah besarnya, betul. Ya, tapi kasih Allah tidak terlalu besar. Kalau terlalu, it means we are not capable atau kita tidak akan pernah bisa untuk menerima kasih Bapa. Karena katanya terlalu. Ya, apapun yang terlalu itu buruk. Terlalu kenyang, buruk. Terlalu lapar, buruk. Ya, terlalu ganteng, buruk. Iya dong buruk. Iya dong buruk. Nanti bisa menimbulkan iri, dengki, sakit hati, gitu. Dan beneran terlalu ganteng itu dideketin sama sana sini, tiba-tiba malah jadi digosipin. Saya pernah ngalamin, saudara. Beri kemuliaan untuk Morris. Well, anyhow, oke. But anyhow, beneran kata terlalu secara harafiah, secara kosakata is not good. Tapi di dalam sebuah lagu, karena ini adalah lagu, adalah pengungkapan sebuah rasa, ya, itu diperbolehkan. Namanya lisensia poetika. However, kalau saudara masih mahasiswa dan belum punya cukup banyak karya, saudara nggak boleh punya lisensia poetika. Karena hanya mereka yang adalah poet. Seorang seniman, seorang puitis. Ya, harus punya dedikasi karya dulu, baru punya lisensia poetika. Lisensia poetika itu kayak hak prerogatif gitu. You have to attain yourself in the social community secara seni untuk bisa punya itu. Di Yunus 2 ayat 2, di situ kalimatnya adalah, I'm sorry, saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Bahkan di tengah dunia orang mati, engkau mendengar aku. Kata di dunia orang mati, di situ yang dipakai kata Sheol, kata aslinya, kata bahasa Ibraninya. Definisi kata Sheol itu adalah dunia yang bukan seakan-akan. Memang definisi kata Sheol adalah tempat, di tempat satu dimensi di mana Tuhan atau dewa atau Allah itu nggak bisa nyampe ke situ. Apapun yang terjadi di situ, teriakan apapun, Tuhan pun nggak bisa dengar. Kurang lebih gitu. Nah, tapi kalimat yang dipakai sama Yunus 2 ayat 2, Yunus teriak di situ di tengah perut ikan, pom pom pom. Di tengah perut ikan dia ngomong. Bahkan in the midst of Sheol, di tengah-tengah dunia orang mati itu. Kalau kita di Indonesia cuma dengar kata bahasa dunia orang mati itu simple banget ya, gitu doang. Ya udah dunia orang mati aja. Dan itu kita pakai pandangannya kita, orang Indonesia. Ya, di orang Indonesia dunia orang mati itu paralel sama dunia orang nyata hidup. Benar atau benar? Makanya ada setan tuh sana sini. Ya, siapa tahu di tengah-tengah kita juga tidak ada setan. Oke. Anyhow, makanya konseptusnya beda. Yunus boleh pakai itu karena dia seorang nabi. Yunus boleh pakai itu karena full di Yunus 2 ayat 2 itu bukan lagi bentuk konteks narasi tapi sebuah poet, sebuah puisi gitu. Saat itu nyampe sebuah bentuk puisi, dia boleh pakai lisensia poetika untuk ngegambarin bahwa di tempat yang aku berada ini Tuhan sama sekali nggak bisa datang. Tapi kalimat berikutnya dia bilang Tuhan mendengar aku, suaraku. Ya, Tuhan mendengar aku. Di situ kalimatnya dipakai itu jelas, kasih tahu bahwa ternyata di tengah an impossible situation itu bisa terjadi. Itu sama kayak lagu Terlalu Besar Kasihmu Bapa. Do you guys know who made it? Are they though? Anyhow, yeah. Can you search real quick?
The singer is Mike Mohede. Was. You don't get it? Well, let's just pretend it's Mike Mohede. Yeah, okay. So he's allowed to say that because he is a singer, he is an artist, gitu. Eugene Peterson dalam tulisan-tulisannya dia sangat artistik sekali dan dia lebih kepada seorang seniman dalam tulisan-tulisannya, gitu. Penulis dia. I wouldn't say seniman. Dia seorang penulis. Itu kenapa kata terlalu pun juga satu penggambaran bahwa kasih Allah terlalu besar, gitu. Ya, bukan ngambil kata buruknya, tapi kasih Allah itu buat aku tuh nggak bisa aku terima sepenuhnya, gitu. Itu buat gambarin itu doang, tuh. Although sebenarnya agak kurang lengkap sih. Saya juga lihat flaws-nya di lagu itu. Kalau abis Licensia Poetica dikeluarin, harus ada kalimat berikutnya yang jadi kontra argumennya, buat ngasih tahu bahwa maksudnya gini. Sama kayak Yunus 2 ayat 2. Dipakai di situ in the midst of Sheol, di tengah-tengah dunia orang mati, Tuhan mendengar aku. Lihat ya kalimat berikutnya langsung dia ada counter intuitive argumennya, ngasih tahu bahwa Licensia Poeticaku yang awal itu maknanya tuh kalimat yang kedua maksudnya. Goalnya adalah kalimat kedua. Jadi harus langsung dijelasin kalimat keduanya. Kalau di lagu terlalu besar kasihmu, Bapak, liriknya berikutnya apa? Nah, itu dia malah definitif. Malah ngelanjutin argumen yang sebelumnya. Dia nge-define argumen Licensia Poeticanya. Harusnya bukan. Harusnya lebih ke arah counter argumentsnya. Kenapa? Karena udah Licensia Poetica itu udah kayak impossible untuk terjadi, gitu. Kalau Israel Houghton ada satu lagu yang dia pernah pakai sebelum masuk How Great Is Our God. I don't know who made the song. Aku coba search. I don't know. Is it just bermasmur thingy or what? He said, even the voices of the million angels could not express my gratitude. Gitu. Seakan-akan ribuan malaikat di surga gitu ya, nggak bisa mengekspresikan rasa ucapan syukurku. Mau ngasih tahu bahwa dia tuh bersyukur banget gitu dengan apa yang Tuhan kasih sama dia. Gitu. Tapi di situ Licensia Poeticanya masih enak. Karena The Voices of a Million Angels itu narasinya masih ditarik kepada argumen bahwa satu orang bertobat, ribuan, ya, seluruh isi sorga, ya, bersuka cita, gitu. Jadi masih bisa ditarik, masih ada beberapa terminologi yang bisa diputar ke sana. Saudara akan banyak lihat beberapa kalimat-kalimat yang harus saudara lihat dalam bentuk frasanya, nggak bisa langsung begitu aja saudara ambil, ya, untuk dikenal lebih dalam di situ. Nak, nggak usah dipuasain dulu, nak. Boleh langsung aja cepetan, nggak apa-apa. Pilih aja langsung. It's okay. Okay, I guess I have this little thing that we can try for. Our. Yes, you know that one, yeah? Our, your, our, for. Kayaknya ada dua lagi deh. Sour, for. Sour. Okay, let's just use this one. Di English ada yang namanya diphthong.
Can you say it with me? Diphthong. I don't know if it's really spelled like this. I guess I misspelled it a little. But anyhow, diphthong is a term when there are two vowels collide. Kalau musik namanya dissonance mungkin kalau ada yang tahu. Kalau di apa namanya di bahasa or di lingua namanya diftong. Diftong ini biasa punya suara sendiri yang akhirnya biasa dia punya pembentukannya sendiri untuk dalam sebuah kalimat gitu. Ini akan sedikit confusing terutama di bahasa Inggris. Bukuku udah di mana? Buku saya udah di mana? Oke, good. Langsung difoto kan ya satu chapternya ya? Bener kan ya? Guys, ketua kelas, ketua kelompok, langsung difoto kan ya? Oke, the entire chapter ya, of the chapter of your choice ya. Oke, lanjut. Oke, if you guys see this, diphthong di US is a little bit frustrating. Kenapa? Karena kata O and U waktu di diphthong harusnya punya satu suara yang sama. Di Greece kayak gitu, ya. Di apa namanya? Di Indonesia kayak gitu diphthongnya. Mereka punya satu suara, tapi di US in English mereka punya suara yang beda. Pertama, kata yang pertama gimana cara ngomongnya? Do you guys know it? Hour, ya, hour. Oke, hour itu dipakai. Hour, ya, it's hour, ya. Oke, hour. Can you guys say it? Hour. Okay, but the next diphthong, OU, do not become OW, but O. Your. Alright, can you guys say it? Your. Okay, the next one, the third one, it came back into the same diphthong that is being used on the first word. It's called, can you guys say it? Okay, can you guys say it again? Ayo, coba dong, nak. Can you guys say it? Okay, the term hour, this is sick. English is sick. The H is silent. You don't say hour. Hey, I told you, you don't say that. Ya, kalian nggak ngomong hour. The H is silent. So this sound and this sound are basically the same. This sound and this sound are basically the same. Ketawa dong. Serius banget sih, nak? Stres banget ya kelas bahasa Inggris ya? Hah? Aku nggak suka ngajar kelas bahasa Inggris, so aku bukan guru bahasa Inggris. Anyhow, jangan stres banget, ngapa sih? Ayo. Beneran, saya aja stres gitu loh. Alright, next one. The next diphthong. It's the same thing like this one. It sounded the same. 4. Say it again. 4. It's O, straight O. Yeah? Next one. Sour. Anyhow, yeah. English is sick. I don't like doing English. But anyhow, alright. That's a little trivia. I think I saw an Instagram account posted this. I guess some of you already saw that. Hey, if you guys have time, do follow Instagram accounts that actually teach English. That will really help you guys. Yeah. Okay. Where's my book now? Okay. I'm trying to stall some time, but I guess I'm out of topics now.
Ah. Alright. Satu aja Pak, jangan satu buku di foto. Aduh, slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Good job, buddy. Good job. Slow and steady wins the race. Oke, semua kelompok yang lain kita boleh bertekuk lutut, berdoa. Grup 9 kalian mau baca gimana? Hai grup 9. Halo grup 9. Halo grup 9. Yang on cam cuma satu, ada Immanuel. Immanuel siapa namanya? Immanuel Sangar. Immanuel siapa itu namanya? Yang lain kemana? Ya, lihat daftar isi, lihat mana yang paling pendek halamannya. Ayo pilih aja nah. Kita tang twister deh sambil nungguin. What? I guess that's like the second generation, if I'm not mistaken. Okay, what generation? Which generation? You don't know. Huh? I'm not really into being updated with the version. But yeah. Yes. But I guess I don't really like how it is so slow. Like every time you flip a chapter, it would take some time. And also, yeah. The only plus stuff is like you can put like as many books in a tablet and you can read it under the sun. Yes, it's so light. I guess so. Is my book still there? Udah mulai foto belum, Nak? All right. This come a long, long way. All right. Let's do a little tongue twister while we are killing time for that group, and basically your group too taking too much time. Anyhow, let's try. Peter. Okay, the T doesn't have to be ch. It's in the middle between Peter and Peter. It's Peter. You guys can pick if it's UK, it can be Peter. If it's US, it can be Peter. It can be Peter. Oh no, it's actually Peter. Okay, let's try. Peter, Parker, Peter, Parker, pick. If that's without ed, but if it's with ed, it become picked. There's a little t at the end of the word. Peter, Parker. Okay, when you say
Parker, don't say Parker. The tongue, remember I told you, I guess it was on the second session, you put, nah, kok ngobrol yang lain sih, nah. Ayo dong. Kok ngobrol sih yang lain? Come on. I know I'm killing time, but I know this is useful too. Yeah? Come on. Yeah? Respect each other. Okay? Okay? You're not an elementary, right? Yeah? Mahasiswa kalimatnya. I don't waste too much time handling on this. Yeah. Okay, let's continue. Okay, try again. That one was here, yeah? Parker, say Parker. So Parker, put your tongue way to the back of your mouth. Ya, kayak orang cadel lagi ngomong Parker. Ya, Indonesia Raya. Indonesia Raya. Try be cadel dulu. Coba for a little moment. Indonesia Raya. Oke, Ragunan. Say it, Ragunan. Bereshit bara Erohim. Alright, anyhow, lanjut. Again, so put your tongue way to the back of your mouth, yeah? Okay, let's say it. Peter. Pick a pack. Okay, a pack doesn't go with t. A pack of pickled pepper. Peter Parker pick a pack of pickled pepper. Let's try again. 1, 2, 3, go. Peter Parker picked a pack of pickled pickle. Okay, the pickle L-nya is a little silent. Pickle, 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 pepper. Let's try again. Peter Parker pick a pack of pickled pepper. Let's try again. Peter Parker pick a pack of pickled pepper. Kalau saudara ngomong itu lebih kencang, jiwa-jiwa bertobat itu. Pick a pack of pickled pepper. Sorry. Anyway. Well, anyhow. Chapel jam berapa? Lama banget sih jam 3. Dulu tuh chapel jam 11 tau, hari Rabu. Hah? Yeah, I know. Okay, let's try again. Peter Parker picked a pack of pickled pepper. Peter Parker picked a pack of pickled pepper. Okay, let's use tempo. So it's a Peter Parker pick a pack of pickled pepper. Peter Parker pick a pack of pickled pepper. Peter Parker pick a pack of pickled pepper. Pick a pack of pickled pepper. Peter Parker pick a pack of pickled Peter Parker pick a pack of pickled pepper. Haleluya, semuanya udah bahasa roh ya. Yes. Huh? All right. Hey, let's try this. Sir, can I go to the toilet, please? You don't have to say allow me, that's too formal. Let's just say, sir, can I go to the toilet, please? Okay, good. Go on. All right. Hey, I have a question. What do people do? What do people do
in a meat shop? Does anybody know? What do people do gathering in a meat shop? Ada yang tahu? What do people do gathering in a meat shop? You guys know? Meat shop. Toko daging, toko daging. Okay. Again. What do you guys know? What do people do gathering in a meat shop? Anybody know? Do you guys know? So what do people do gathering in a meat shop? No. Those people, what do they do in a meat shop? They're doing some meeting. Masih belum bisa ketawa? Masih tegang Pak, ini kelas bahasa Inggris Pak. Saya tahu itu harusnya lucu Pak, gitu. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris Pak. Alright guys, you good? Okay, let me give a little instruction on what you guys are going to do in a group. Today, I will walk with a... Alright, so today, you guys are required to translate, one paragraph only. The first paragraph only. Yeah? Just the first paragraph. Yeah? And then... Do we have enough time? What time is it? 11 past 10. Okay. Okay. I guess make sure that you guys can finish today until 12. I'm going to leave you guys because I know you guys would need as much time as you can. Try to translate one paragraph, and then try to translate one paragraph and then make 2 sentences to explain what is the paragraph is saying. Yeah? Because what? Next week, I'm going to make you guys to read the very first paragraph. Yeah? And then tell me what do you get from that exact paragraph within 2 sentences only. Ketua grupnya, ngeh aku ngomong apa? Ketua grup, ngeh saya ngomong apa? Nggak ngerti. Oke, saya ulang di bahasa Indonesia. Saudara hari ini sampai jam 12 maksimal, kalau sudah selesai boleh pulang. Silakan translate ya. Translate ya, bukan transliterate ya. Translate ya, bukan transliterate. Kalau transliterate cukup pakai Google terus kelar. Translate artinya saudara habis transliterate, saudara harus bikin kalimatnya dengan baik. Supaya mudah dibaca di bahasa Indonesia. Translate ke bahasa Indonesia, paragraf yang pertama. Terus habis itu, saudara bikin 2 kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi yang pertama tadi dalam bahasa Indonesia, dari Inggris ke Indonesia. Yang kedua dalam bahasa Inggris. Saya minta saudara bikin 2 kalimat untuk jelaskan what did you get from that paragraph. Apa yang saudara dapat dari paragraf itu. Udah, sesimpel itu aja. Atau jelasin tentang paragraf itu dalam 2 kalimat bahasa Inggris. Aman? Tapi gini, kalau tugas yang pertama adalah tugas kelompok. Tapi tugas yang kedua, saudara bikin semua individual masing-masing. Dapat ya? Ada 2 tugas ya? Selesaikan hari ini, saya nggak mau ada PR. Like you guys ask. Bener? Ya? Nggak ada PR ya? Minggu depan, saya akan tembak satu-satu. Ya? Saudara tinggal terima atau enggak? Beda. Ya, saya tembak satu-satu, saudara tinggal ngomong.
Ya, langsung dalam 2 kalimat bahasa Inggris kasih tahu apa yang saudara dapat atau jelaskan tentang paragraf yang baru saudara baca. Oke? Okay? Alright? You guys get it? Aman ya? Oke, okay, boleh in the groups, you guys can make a circle. I guess I'm going to leave you guys. Ya, kalau udah selesai boleh pulang, tapi kayaknya chapel nggak bolehin saudara pulang. Oke? Okay? Aman? Itu aja? Alright. Anyhow, I guess we can close this with prayer. Dear, can you lead us in prayer? Close today's session. You're the group leader, right? Yeah. Close us in prayer, please. Huh? No, you. Please. Huh? I cannot hear you. What's the point? Bahasa Inggris nak. Yeah, please. Tegang pak? Takut? Bingung? Hah? Belum bisa? Buddy, the two of you. Yang jadi ketua grup siapa? Kalau gitu kamu pindah tukar grup sama dia ya. Oke? Okay? Ya. Tukar grup ya. Oke. Okay. Dear, can you lead us in prayer, please? Sorry, siapa namanya? Elizabeth. Oke. Okay. Alright. Absen hari ini dan absen hari Jumat, saya hitungnya dari pemenuhan tugas hari ini ya. Jadi kalau hari Jumat saya pick your name, waktu lagi absen langsung jelasin ya, 2 kalimat bahasa Inggrisnya ya. Kalau saudara nggak bisa sebut, langsung alfa 2 pertemuan. Oke? Okay? Ya, hari ini saya nggak absen, saya absennya di hari Jumat. Kalau saudara nggak bisa sebut dalam 2 bahasa Inggris, 2 kalimat syahadat, saudara absen 2 pertemuan ya. Oke? Okay? Alright. Please dear. Okay. Amen. Alright, thank you guys. Semangat kerjakan tugasnya. I'll see you Friday. Okay.